Sad ono, o doktore, kako se... O doktore! Jeste vi živi, kako se rekao? Čekaj, selam aleikum, merhaba. Jeste dobro? Jesam. Čekaj malo. Vidite, on ima. Gdje je čamac, gdje je brod? Gdje? Na moru je. Na moru. Je li stigla kakva nova oprema, vidimo ovdje? Da, otišli su danas na sajam. Ko je otišao? Kazo i Kazo. Kazo i Kazo. Da, Brat, jel? da, brat i sin. Dobro. Grüß Gott, mlada damo, gnädige Dame, wie geht's, wie steht's? Ne poznaje više, nikome ne poznaje. Jebote, čim nisam došao koji dan ili mjesec, nikome više ne poznaje. Ovamo je kuća, ovamo. Aj, kak je dobra, jebote, kava. Samo što se rekao malo, gazda. Samo veliš malo Hinterteil, jel? Joj, na bicikle. Gdje je onaj mlađi, kako ono njem ime? Silvio. Silvio, gdje je on? Berlusconi. Udo se. Jel se oženio? Ili ovo njegov? Ne, to je od brata. A od tvoga? Da. A onaj što je pao na grobnik? Taj nije pao na grobniku. Tvoj brat? Da, on nije pao, nije motor taj pao. A da. Ovo je davno prije. Jebote, O, dobro da se ne znoji, jel? Je, i nije ti hladno. I u ljetu kad pripeče, znaš, kad sjedeš, što imaš sloj zraka iznad. Kad ste to? To nudi iz Izraela tu, 300 kuna traži za on. Majku jebo svoj, iz Izraela dolazi prodavat, a? Ne, on je tu živi, ali Izraelac je inače. Aha. Žena ti sestru od onog Patrika Polimca što je išao na Paris Dakar jedan. Dobro. Taj Patrik je isto Židov, jel? Koliko? Da. Neka njih treba oprez malo. Aha, tu malo ovo za blokadu, da ne bi to. 1000. Koliko je kubika ovo? 1200. 1200 jebat. Koliko konja? 128. Aha. Dobro. Ovo je dobro. Jevem ti ja kad budem kupovao original. To je retro stil. Šta znači retro? Aha. Čekaj. Ali tip linija starog motora, jel, a nova tehnologija. A recimo da je to replika nekog starog. Ovo je dobro. Da vidimo ovdje. Ovo će malo se saviti, jel? To neće puknuti. I to, dobro. Slušaj me, imaš li, ili imate li vi svi skupa zajedno ceradu za Yamahu? FZR-ku. Ja ću radi razno. Da, ona je dobra što čo. Mlada damođen dobre, ljuta si na mene zbog oni Emilija, znam, jebi ga, znam. Čega sam ljuta? Kaži srce. Već sam rekla, pa ljudi moji, di je taj naš dom? A ne dolaze, nema više love i tako. Evo tu sam ja, imaš li... To sam ja Da, rekla. slušaj, imaš li kacige da nosi mi ovu gore? Umorna je joj, to je dobro. Ljubim ruke, Vido, to su, ne boj se, evo ga, ti, predsjednik Hrvatske smije, jebote. Da, malo. Ne smije, a? Šuti, samo ćeš... Hrvatski svakom državljanu mora dati 10.000 kuna od prve da malo pokrenemo ekonomiju. A onima koji hoće raditi, jel? Slušaj, a za uzvrat šta ću dobiti? Solidarnost. I vjernost. Dobro, javi se na listi si prioriteta, može? Kako je ono ime, oprosti? Mea culpa, mea maxima culpa. Kaciga, kakvi ti Bog hoće, hoćeš ove, hoćeš one. Sine, koji ti motor voziš, koliku? Šta, hoćeš plakat? Hoćeš plakat, ne boj se, Boga, ti ja, to ko tata sam isto obrijan. Dobro, evo vidite, ima šta ti Bog hoće. Gdje ti je Zet? Mlada damo, gdje je ona? Gdje ti je Zeko? Moj zet. Zet. Za poslom. Ja vidi, stesala si se, dobra si, dobra. Super. Sigurno je udovica. Sigurno je udovica. Tako. Meštre, kacigu mi treba, pazi, imam kameru, sad sam kupio onu malu kameru. Meštre,
Mešter, pa nisi poljubio damu, evo ga ti, to ništa. Ti. Koju damu? Nije to moja nijedna dama, ovo je šogorica, a ovo je... A čekaj, pa joj, ja sam malo za, Ovo nije joj. familija, jebi ga. Dobro, to se ne smije dirati. Punice, joj, ja sam onda za brata tebe zamijenio. Dobro, oho, čuti, državu čuva. Slušam, šta je ovo, zašto? Za ruke, ali to više idu na ove enduro motore. No. Aha, i tu se zašaraflja na ruku. Slušaj me, ovdje daj vidi, imam kameru finu, pa ću vidjeti, treba ću kacigu za nju. Mladiću, Molim. ako mogu, please, tako neću strogo. Dobro. Slušaj, imam ti novu kamericu, gledaj. Jesi. Čekaj, kako ono tebi ima, Hrus? Marijan. Marijan, a bratu ovome... Kazimir. Kaza, da, evo. Čekaj, slušaj, evo, vidi. Pogledaj. Ajde, čekaj, pogledaj, ja. Evo, vidiš. Da, kako Sad samo na sve. Ima ona svoje nosače. Gdje mi drži ovdje, čekaj, drži ovo. Ili ćemo samo ovo. Evo, vidiš, evo, uzmi, raširi. Ili čekaj, evo to ovo. Vidiš ovo kad budem išao u skuba. Ne zna u vodu, da. Tako, čekaj ovdje, to ima sve to. Evo ga. Aha. Evo vidiš, ovo sad zakači se ovdje. Kako to na kacigu staviti gore? Čekaj, ovdje tu. Ili ćemo na nosača. Ovo je za guvernal tu. Tako za ovo ćemo, vidiš. Ovo ćemo s lijeve strane, ali ima... Treba ću za ovo pilotiranje, znaš. Ovo padobranstvo kad bude. Znaš. No dobro, ajde, nemaš ti to niste tako. A za treba mi za mikrofon, za mobitel da mogu ono u kacigu. Isto nemam u ponudi. Nemaš? Imam jedno samo za Schubert kacige to. A jebote, ne, ja imam ono. A to je original samo za Schubert pa. Aha, dobro, idemo ovu, žurim, znaš ne problem. Idemo sa radu mi daje FZR Yamaha. Bez kofera s koferom. Nema kofera ona, ništa. Samo ovo dole. Marijane, jel mogu čašu vode, molim te. Slušaj me, ono sam bio razgovarao za ove nepromoćne. Jesu ove nepromoćne, vidi da imamo ovako štitnikova, gledaj. Jesu ove nepromoćne, ali moraju biti ono nepromoćne. Koji broj? 43. Gorotex, to bi treba. Sve te mi se sviđa, kasi je dobio. Imamo to, 43 broj. Ali mora biti nepromoćno. Kod Grigića je... Piše Gorotex. To znači da je nepromoćno. Evo, to ćeš ti proučiti. Jeste na 44, 43 prema 44 ili prema 42? Ma ja 42 nosim, a bolje 43 i ono, znaš... Ne, zato ja pitam jer su mali kalupi dosta, zato pitam. Ako su prema 44, onda trebaju 44. Čekaj, da ne bude... Ko je to? 43. To bi bilo dobro. Čekaj, da ja to odmah probam, ha? Može. Tako, čekaj samo, onda ćemo ugasiti, idemo ovo probati. Tako, dobro. Da odmah.